Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, everyone? Hopefully you're fine there, in your holiday, but this is not a holiday. You need to study as well. So today you are meeting me, and then we are going to be talking about a lesson for the English Cambridge. So our topic today is about images. If you are checking your book on a Cambridge English book, if you bring along with you a Cambridge book, and I hope that you do bring along with you. Would you please check on your book on page 20 there? So you will find a topic about images, right? So what are we gonna be doing is that talking about images or what is imagery, right? So apa itu images, apa itu imaginary? So well, basically mereka semua adalah how we uh, images. So it means like membuat gambaran, ya kan? From the text. So there is some images between what it said and what it heard. Like ya digambarkan gitulah. Jadi so make it easier to understand. Nah, dalam bab ini kita akan belajar tiga hal. Yang pertama tentang simile or simile, and also metaphors. Yang kedua kita akan belajar tentang personification and pathetic fallacy. Dan kemudian yang ketiga kita akan ngomongin tentang sound imagery. Well, yang pertama kita akan ngomongin dulu kita akan ngomongin simile and metaphors. Yang kedua kita akan ngomongin personification dan pathetic fallacy. Yang ketiga kita akan ngomongin tentang sound imagery. Nah untuk hari ini, untuk video pertama ini, kita akan ngomongin tentang simile and metaphor aja dulu. Jadi on this video, we are gonna be learning about simile, or in English simile, and then metaphors. Apa bedanya? Atau mungkin sebelum lanjut nonton videonya, ada yang mau coba browsing dulu, silahkan di pause dulu videonya, kemudian browsing dulu apa itu simile dan metafor dalam bahasa Indonesia ya. Oke. Lanjut aja, kalau udah di pause udah belajar. Kita akan lanjut tentang videonya. Ini konsep dasar ya yang harus kalian pahami. So apa itu simile dan apa itu metafor? What is simile and what is simile and what is metaphors? Kadang mereka tuh mirip-mirip gitu, susah dibedain at glance. Tetapi kalau kalian paham konsep dasarnya, it's like really easy to differentiate. Nah, di sini saya gambarkan ke kalian dua hal yang berbeda antara S dan M. Itu S stands for simile, kemudian M stands for metaphors ya. Nah gini, pada intinya adalah kalau kalian ngomongin simile, perumpamaan. Pokoknya ada kata-kata nanti menggunakan kata-kata like dan ini S ya. S bla 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 S gitu. Jadi kalau yang simile itu nanti kayak A is like B. Okay? A is S bla 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 S B. Jadi dia mengcompare ya. Yang namanya simile itu nanti comparing two things ya. Mengcompare dua hal. Kemudian kalau metaphor itu A is B. Ya. Jadi A is B. But you have to remember bahwa A is B apa ya? It doesn't mean It doesn't mean the real meaning of A is supposed to be B. Okay? Even though you say A is B, you might say something else. Okay, you might say something else about the B itself. Okay, alright. Kalau bingung, kita langsung ke contoh aja. Ya. Yang pertama, kita akan ngomongin simile dulu. Tadi kan simile ada dua ya, pakai like sama pakai S and S. First of all, kita lihat dulu yang pakai like dulu. Seperti apa? Contoh begini. See, it's like a pig, right? Yang like a pig di sini siapa? Oke, tanda-tanda similenya ada ini ya, ada like-nya. See, it's like a pig, right? Yang like a pig, yang seperti pig, apa atau siapa? It's-nya ya kan? It's-nya. Jadi, see, it's like a pig.
berarti kan dia makan kayak babi makan gitu loh, kayak pig makan, alright? So ya begitulah, kayak ya bersuara, dan kalau apa ya, makannya tidak beraturan kayak gitu-gitu, jadi kayak like see it's like a pig like that, right? Paham ya? Oke, kalau gak paham just comment below. Kemudian yang kedua, he drinks like a fish. He drinks like a fish. Like, tapi ini sih sebetulnya kata-kata ini biasanya keluar dari orang-orang ketika drink di sini maksudnya adalah drink minuman, bukan minum biasa ya. Tapi biasanya minuman yang kayak alkoholik gitulah ya, alkoholik drink. Jadi di sini kayak like a fish. Kalian tahu kan fish itu kalau minum gimana? Jadi fish itu kan kalau minum air, dia kan tidak terlihat minum air, tetapi kayak biasa aja gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan ada orang yang minum keras itu kayak something usual, berarti kayak he drinks like a fish, right? Tapi bayangkan kalau kamu belum pernah minum minuman keras gitu kan, terus kamu minum alkohol itu, pasti kamu agak pekewuh kan, tidak sesantai fish makan air, fish minum air di kolam kan, karena that's like a fish usually do, right? Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang kayak kok minumnya kayak gitu ya, kayak santai gitu, so he drinks like a fish, means that dia terbiasa minum minuman keras seperti itu. When I've been working like a dog. Yang ini ya, ya. Yang like a dog di sini bukan I-nya loh ya, tapi working-nya. So I've been working like a dog. Artinya apa? Gue tuh kayak kerja keras gitu lah, kan? Working like a dog. Mungkin kalau bahasa Indonesianya kayak kerja banting tulang, mungkin sama kali ya, kayak gitu, banting tulang. Tapi kalau di Inggris kita pakainya working like a dog, like that. They are fighting like cat and dog. Ini mah kayak sama ya, kayak Indonesia juga artinya sama. Jadi kalau ada orang yang berantem, biasanya ada kakak berantem, like they are fighting like a dog, like cat and dogs, like ya kapan aja, di mana aja, selalu aja berantem kayak gitu. You smoke like a chimney. Kalian tahu chimney kan? Like kalau misalkan ini ada house, biasanya di sini ada ini chimney kan? Biasanya chimney itu apa? Di sini tuh ada apa namanya? Ada smoke di tempat chimney itu ya. Kalau misalkan they smoke like a chimney, it means that kayak I don't like you are smoking too much. Jadi kayak you are expecting him or her to stop smoking, like that, ya. Kemudian it's like watching paint dry. Apa maksudnya? Like, sama like ya. It's like watching paint dry. Bayangin kalian kalau orang tua lo tuh siapa aja yang kayak ngepaint, kayak ngecat sesuatu, terus lu tungguin sampai kering, apa yang terjadi? Are you happy with that? Of course kayak kesel kan, nunggu kayak kapan screennya gitu. Jadi ini tuh ungkapan yang dikatakan ketika lu nunggu orang kayak okay, it's like watching paint dry. Kenapa lama banget? Okay, you say to me that you wanna be meeting me at 1 o'clock, but now it's like 2 o'clock. It's like watching paint dry. It's boring waiting here. Gitu. Jadi kayak ungkapan bahwa berarti lu udah nunggunya lama banget gitu lah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sama masih simile, kita menggunakan s. Sorry, harus hanya kecil ya. Jadi kayak s bla 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 s. She's as timid as a mouse. Timid itu apa ya? Kayak malu ya. Ya kayak iya, s. Jadi kan sekarang kalau lu punya temen yang pemalu, kayak oh dia tuh kayak malu banget ya gitu. Mungkin kalau bahasa Indonesia jangan malu-malu kucing ya, I don't know whatever. Tapi kalau bahasa Inggris kayak she's as timid as a mouse, artinya kayak dia pemalu gitu. I'm as blind as bat without my glasses. Nah di sini yang perlu kita baris bawahi adalah s di sini. I'm as blind as bat, artinya kayak lu nggak bisa lihat. Tahu bat kan, atau bat gitu, American accentnya bat. Ya itu kayak kelawar ya, bukan kayak sih kelawar, ini bahasa Indonesia. Okay. And then ngerti gak ya? Kalau nggak ngerti, again ya, comment below. Dan nanti lu bisa tanyain di grup Classroom-nya, di komen. Kalau nggak paham misalkan kayak gitu. Pokoknya ini kan masih keluarga milik. Jadi simile itu nanti ada 2 ya. Bisa pakai like, bisa pakai s, sama aja sih sebetulnya maknanya kurang lebih. Dan yang ketiga ada contoh, that explanation is as clear as mud.
Kira-kira apa maknanya nih? Di sini ada kata-kata as clear as, ya. As clear as berarti kan sejelas, ya kan? Sejelas. Nah, tapi jangan salah dulu. Di sini bukan berarti bahwa kira-kira explanation-nya jelas apa enggak? Maksudnya dia ngomong kayak gini. Oke, lihat dulu setelahnya. As clear as mud. Berarti kan penjelasan itu sejelas mud pak lumpur. Nah, kalian bayangin lumpur tuh gimana? Ya kan? Ya, lumpur tuh udah gelap, kemudian ya kotor. Apakah bisa lihat? Ya nggak bisa. So kayak so when there is explanation like the explanation is as clear as mud, berarti ya nggak jelas sebetulnya. Gitu. Cuman kayak for example, if you are listening to me my explanation, kemudian kalian bilang bahwa Mr. Andy's explanation is like as clear as mud. Artinya kan lu kayak bilang bahwa ya nggak jelas sih sebenarnya, tapi semoga enggak ya, semoga jelas ya, kayak gitu. Jadi ini masih perumpamaan seperti kayak gitu. Kemudian you've gone as white as a sheet. Oke, as white as a sheet. A sheet ini apa ya? A sheet itu kalau kalian pernah ke hotel, biasanya di hotel sih, di rumah juga mungkin ada, cuman jarang kalau di rumah. Kalau di hotel biasanya kalian bed cover ya, bed covernya itu biasanya warna putih ya, itu namanya shade. Jadi shade itu kayak bed cover ya, bed cover itu shade namanya. Nah, bisa warna putih kan kalau di hotel-hotel itu. Nah, you've gone as white as sheet, it means that kok lu pucet banget gitu ya. Misalkan lu kayak kaget, misalnya lu di kelas kan, bisa lagi rame, terus tiba-tiba gue masuk, kaget, kayak pucet gitu, kemudian kayak, oh, you've gone as white as sheet, kenapa, why, gitu. Jadi kayak nanya, gitu ya. When the children have been as good as gold. Ini gampang ya. Nah, kenapa kenapa harus pakai ini? As good as maksudnya kayak sebaik gold. Artinya kayak dia baik banget gitu loh. Kenapa bilang seperti ini? Karena kan rata-rata yang namanya children itu nakal, ya kan? Tapi kalau tidak lu nemuin anak yang baik, maka the children have been as good as gold. It means that childrennya ya berarti baik, gitu. Itu simile dulu, ya. Paham nggak ya? Lagi, nanti kalau nggak paham ditanyakan lagi, kemudian didiskusikan dulu, diskusikan lagi, nanti mungkin kasih video penjelasan more, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kalian bagaimana cara tahu bahwa ini simili atau bukan? Ya lu coba cari lagi di googling ya, googling aja kayak kumpulan simili atau whatever you like to find on Google. I think there are lots of sources there. Okay, next kita ngomongin mengenai metaphors. I think metaphors like segini aja sih, nggak banyak-banyak. Jadi kayak explanation-nya dulu apa, kemudian nanti kita akan tahu apa contoh-contoh dari metafor. So, kalau kita balik lagi tadi ke awal, masih ingat gak? Kalau metafor itu berarti kan A is B, gitu kan? Berarti A is B, right? Berarti kayak lu, ya A itu adalah B. Tetapi di sini yang sekarang catat bahwa di sini tidak makna sebenarnya. Bukan berarti makna bahwa A itu B, bukan, kayak gitu ya. Jadi kayak even though A is B, tetapi B di sini bukan arti sebenarnya. Contoh, thanks for helping me, you're like an angel, ya. Nah, di sini yang metafornya, oke, you're like an angel. Oke, kayaknya kelebihan deh. Oke, di sini dinamakan dari metafornya, you're like an angel. Oke, nah, you're like an angel di sini kan A is B, atau di sini kan A R B. Nah, tapi kan bukan berarti you to angel. Tapi kan ini hanya perumpamaan aja. Atau bahasa lainnya, metafor ini sama dengan idiom. Ya, kalau kalian pernah dengar kata-kata idiom, itu sama dengan idiom. Jadi kalian nanti bisa browse, hampir mirip sih dengan idiom. Tapi kalau metafor itu lebih lebih biasa daripada idiom. Idiom lebih kompleks sebetulnya. Oke, yang kedua, contohnya adalah kayak the people in that club are just a bunch of sheep. Nah, di sini kan the people in that club berarti orang-orang di klub itu are, ya kan? Adalah just a bunch of sheep. Nah, apakah orang-orang itu kayak domba maksudnya di sini? Of course not. A bunch of sheep di sini kayak perumpamaan doang. Ya, maksudnya gimana? Lu pikirin aja. Sheep itu gimana sih kelakuannya, tahu kan? Jadi sheep itu kelakuannya kalau ada kerumunan sheep itu dinamakan dengan a flocking ya.
A bunch of sheep itu sama dengan a flocking of sheep. Jadi yang namanya sheep itu domba itu kalau kalian diperhatiin, di ketika mereka berbanyakan, nanti mereka tuh kayak pergi ke sini, pergi ke sana itu without without asking, right? Kayak ngikut aja gerombolannya ke kanan, gerombolan kiri ke kiri gitu. Jadi sebenarnya domba kayak gitu. Jadi kalau lu bilang kayak gini, the people in that club are just a bunch of sheep, sheep. Gitu. Itu artinya kayak orang-orang di situ tuh kayak gak peduli gitu lah. Gak kritis orangnya. Tapi kayak ketika ada keputusan apa, ikut aja gitu. Juga banyak kan kayak lu di kelas misalkan, hari ini kita jenguk si ini yang sakit yuk gitu. Satu enggak semua, ini enggak semua. Jadi kayak lu ngikut-ngikut aja gitu tanpa ada critical thinking di sini. Jadi kayak ship gitu lah. Jadi kalau misalkan lu di kelas kayak gitu berarti uh, people in that class are just a bunch of sheep. Jadi gak ada kritis-kritisnya gitu. Oke, gitu ya. Next, you're such a busy bee. Apa artinya kira-kira? Jadi kan are di sini kayak kamu kayak apa? Kamu kayak bee gitu kan. Jadi busy bee. Ya, bee itu kan kalau lihat bee mana-mana muter aja gitu ya. Jadi lu sibuk banget sih kayak gitu. Next, London is melting pot. Melting pot itu apa? Kayak pot yang melt ya, melt. Kemudian of people and culture. Jadi ada pot, kemudian melting orang-orang apa gitu dimasukin orang-orangnya. Ya enggak sih, itu kayak lebih kepada melting pot di sini kayak mix atau kedatangan banyak orang. Jadi London tuh banyak orang yang datang ke situ dari berbagai cultures yang berbeda kayak gitu. Gitu ya. Paham ya sampai sini. Jadi yang namanya metafor itu kalau simile kan tadi seperti diibaratkan gitu kan. Kalau ini enggak diiyahkan, tetapi we know that doesn't is the real meaning kayak gitu. Next, I had some good ideas, but my boss shut them down. Okay, but my boss shut them down. Apa di sini maksudnya? Shut them down. Berarti kan ideasnya di shut, gitu. Apa ditembak? Enggak. Shut them down itu di sini artinya ditolak. Jadi kalau misalkan you have an idea, kemudian people shut your idea down, it means that orang itu nolak gitu loh, kayak gitu. Next, paham ya? I think that's like really clear. Shut them down. Okay, I have an idea, but you always shut my idea down. Berarti artinya, lu tuh selalu nolak ide gue gitu loh. Tapi when you are confused, you always say that I never told idea at all to the classroom, blah 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 kayak gitu. Bisa sih, kayak gitu. Next, my head is so full of problems. It's spinning. It's spinning. Spinning itu apa? Muter kan? Is it possible that headnya kayak gitu? Enggak, itu perumpamaan aja sih. Kayak spinning berarti kan lu bayangin ketika di kartun-kartun there is something spin here, ya. Itu berarti spinning. Berarti kalau my head spinning artinya kayak lu pusing, kayak gitu. Ya, stress. Okay, next. We have her dress has a very loud pattern. Okay, menarik nih. Kira-kira apa nih makanya coba? Okay, by the way, kalau tadi gue kasih contoh A, ini ya, A is B. Nah, hati-hati. Bukan berarti harus selalu A is B. You are, kayak gitu, bukan. Jadi kalau misalkan lu pernah gue ajarin dulu namanya kalimat verbal sama non-verbal, ingat kayak ya semoga non-verbal. Nah, dua-duanya berlaku. Kalau misalkan is itu kan cuma kalimat apa? Kalau B berarti bukan non-verbal, kayak gitu ya. Jadi kalau A is B bukan itu. Maksudnya kayak dua-duanya kemasuk gitu loh. Her dress has a very loud pattern. Mungkin lu bingung ya, loud pattern. Pattern itu kan yang dilihat, loud itu kan yang dengar. Nah, tapi di sini maknanya loud itu bukan kenceng, bukan suara, tapi loud itu kayak banyak, rame gitu. Apa sih bahasa Indonesia-nya? Kalau lu lihat orang kayak bajunya itu kayak pattern-nya tuh kayak norak gak sih bahasanya? Mungkin kalian bisa katakan norak tanda kutip ya, tapi mungkin kalau dia seleranya seperti ini nggak apa-apa. Jadi pattern-nya kuat gitu loh. Misalkan segi empatnya, kemudian warnanya ngejreng-jreng gitu kan. Nah, that's like loud pattern. Berarti betul-betul so patternable. Ya, pokoknya gitulah.
Tapi loud di sini bukan artinya suara lah ya, kayak gitu. Next, people are flocking to the pop concert. Aduh, sorry. Apa people are flocking to the pop concert? Hmm, Flocking tadi masih ingat, flocking itu kan kumpulan sheep ya. Jadi maksudnya di sini adalah orang-orang tuh kayak ikut-ikut aja, ya ada konser apa gitu, kayak ikut-ikut doang. Jadi dia pernah gak ngerti apa-apa, ikut doang, kayak gitu. Ya, gampang sih sebetulnya. Yang bawah, they were good friends at first. Oke, mereka tuh teman baik sebetulnya ya. Kemudian but then, oke, betul di sini. But then things get shower. Nah, berarti tapi suatu menjadi pahit, jadi apa ya? Ya, shower tuh bahasa Indonesia apa ya? Ya, sour lah, kayak lu makan buah yang sour gitu lah, lu lupa. Oke, berarti artinya apa? Berarti hubungan mereka sekarang tidak baik-baik saja, kayak gitu ya. Um, I think that's all about metaphor. Ya, gak ada pertanyaan lagi ya. Semoga jelas penjelasan gue tadi. Perbedaan metafor sama apa namanya, sama simile pada intinya adalah yang namanya simile itu menyepertikan, ada like sama s-nya, sedangkan kalau yang metafor itu nggak ada ya. Habis ini kalian bakal punya exercise, nanti dikerjain exercise-nya. Exercise ada yang berbentuk multiple choice, ada juga yang berbentuk tulisan ya, paragraf itu kayak kalian buat puisi atau buat apalah gitu. Kalian coba aja, kalau nggak bisa kalian ditanyakan lagi gimana caranya, kayak gitu. Tapi yang pasti bisa kok, gampang ya. Nanti untuk pilihan gandanya ada di Google Form, jadi kalian klik di bawahnya video ini, nanti bakal ada link untuk Google Form gitu. Oke, gitu aja untuk video hari ini. Untuk video pertama, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa, liburan ini bukan liburan ya, tapi kalian belajar di rumah. Always wash your hand kalau ketemu orang. Kalau keluar, kalian terpaksa harus keluar, betul-betul jaga higienisnya, tidur yang cukup, jangan main HP mulu. Kalau malam maksimum jam 10 kalian harus tidur. Ya, walaupun kalian tahu lah kalau liburan, karena kenapa, itu juga jam tidur juga kayak penting banget buat imun kalian, yang merasa walaupun kalian strong gitu, kemudian kalian leha-leha dengan virus ini, jangan sampai. Juga kesehatan baik-baik, higienisnya, makanannya dijaga terus. Salam buat keluarga kalian. Have a nice day. And thank you so much for watching me today. And kalau kalian gak paham, di-repeat lagi videonya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a nice day.